next. On the go mga bebe ha. On the go. Mark Spencer to mga madam. Original by Marks and Spencer. Smakang likod. On the go dress ha. Sobrang ganda mga be. Favorite ko to kakobe. 780 favorite. 780 favorite. Small hanggang med po. Another brand new. Mark Spencer mga madam. Ay, yung ganda. Size small, medium, linen to mga be. Nakakainis yung wifi. Okay na. O, ayan mga madam, ha? Okay, ayan mga sis, ismakang kanyang likod. 780, code ako dito ng favorite, ha? Size nito ay small hanggang medium na lang. Size small, carry ng medium. Ay, baby, buksan mo muna ngayon sa'yo yung sa gitna. Ayun, no? Ayan, buksan mo. Yan, yan. Okay na yan. Nunes, yours na to, beb. Nunes, yours na to, ha? Okay, Nunes, yours na to, bebe. Pa-SS. 1, 2, 3. 1, 2, 3, yours na. 880 yan. Okay, Lunes. Dapat ang lubo. O, next mga sis. Ha? Ano? O, next mga bebe, belted to ha, belted. Okay, belted mga madam. Original by Topshop. Oo nga, pagat, ang sakit sa lalamunan. O, next, original by Topshop. Belted mga bebe ha, tapos plated to mga sis. Bebe, ang ganda, oh. Okay, polo dress belted. Size nito small med, mine social. 680 social. 680 lang mga madam ha. Small, medium, UK 10 mga madam. Okay, belted to. Topshop ang brand. Mine social, mine social. 680 social. Mine social. Ito XL. Grabe, sobrang ganda. Mga sis. Uy, grabe to. Sobrang ganda nito. Mga madam, ano to ha? Linen to. Large to XL po. Large to XL. Large to XL. Grabe, be. Sobrang grabe, mga madam. Button down. Belt to ha. 780, grabe. 780, pa-code ako, grabe. Belt niya to, mga sisa, belt. Grabe to. Mine, grabe. Nunes, yours na to, Nunes. Be, yours na.